Hello friends, sok jotona phaika ham norok matrine video kotal norok nai tongo energetic Tripura YouTube channel. Nge friends jeng tini kaisa important health topic noti kok sanai o topic ni bumangka mpox othoba monkeypox. Norok tabo khanai mangkhana je all over the India and plus worldwide mo tabo kisa viral ni tongo on news je mpox infection. Hangkai mpox ni pora bumangka monkeypox infection. Ge friends tabu o je infection abo chini India abo nukjaka abon bagino ang mone khayo norok o mpox virus somonde je tabu all over the worldwide outbreak ni tongmani omon somonde norok kisa saimantu hone ge faidi jeng tabu leyakari tinin topic start khalisinai mpox othoba monkeypox virus ge friends pula frono sanambo jungo o je monkeypox virus mane abo kun katal rogia abo belekhaino kind of rare disease in the sense mane abo as a common রোগিয়াতা মানে আগিন থেকে ন back in 1958 ও রোগ মানজাক মানি ও যে এমপক্স মানি পুইলাফর ও রোগ মানজাখা কাইসা মখরা দং মানি মখরানি সাগো আবগনে বিন মুং কালাইখা সাইন্টিস্ট অক বনা মাঙ্কি পক্স ani বুমুং दै रेखा আমদি হাইতা গামন থেকে ন 1958 ও जेफ्र মখরানি সাগো পুইলা ও ভাইরাস আইসোলেশন খা আফনি সিমিন বনা বুমুং दै रेखा এমপক্স ভাইরাস ani আমদি হাইতা হংকাই 1958 ও মখরাও মানমানি পরে ফার্স্ট টাইম বনো হিউম্যান বডি থেকে আইসোলেশন খা মানে বরক ni sago manjaka 1970 হংকাই 1970 হংগাংকাই abo puila মানে বরক ni sago manjakata গে পুইলা মানজাক মানে মখরানি সাগো 1958 এরপরে বরক ni sago manjaka 1970 আমনি পরে ও কেস আসক বাংয়া হংগাংকাই রিসেন্টলি 2022 মানে যেফরা 2022 হপাইকা আফরা হংগাংকাই ও যে মাঙ্কি পক্স নি আউটব্রেক ওংনানি শুরুং খাতা অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড মানে সারা দুনিয়াও বিনি আউটব্রেক ওংনা স্টার্ট খাতা যেহেতু চিনি অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড মানে ইন্টারকানেক্টেড বাই আ মিনস অফ রুট অর এয়ারলাইন্স আবন বাগাইনো আবনি স্প্রেড ব ওংখাতা হংগাংকাই তাবো 2022 ni simin amoni outbreak choli tongo monkeypox ni bono short form no mpox hangangke friends o je chini India bo tabu recently o je monkeypox virus মানে বড়রক মানজাগে দং আমদি হাইতা গে নরক বাবাইনো কেয়ারফুল তংনা নাংনাই গাবান বাগানো তিনিন টপিক সালাই মানে mpox গে ফ্রেন্ডস monkeypox ভাইরাস আবো স্মল পক্স যে ভাইরাস দং মানে বরনি কাছে সেম ফ্যামিলি ni ভাইরাস আমদি হাইতা হংগাংকাই যেহেতু বিনি মুং সে পক্স ভাইরাস হংগামো এক ধরনের ভাইরাস কাইসা monkeypox ভাইরাস বাগৈ monkeypox হাই বেমার জিন ছরিও নুকজাগো আমদি হাইতা হংগাংকাই তাবো সালাইনাই ও যে monkeypox ভাইরাস দং মানে bini duita variant tongo kaisangke clade 1 kaisangke clade 2 hingke clade 1 hingangkai more severe form mane tebo kirima singsa rok chin chorio sramom di haida ba khayota clade 1 hingangkai clade 2 hingangkai less severe mane clade 1 hayasuk severe ba kirima singsa asuk symptoms ok nukjaketa clade 2 hingangkai mane clade 1 ise taisabo kom serious type of rokam di haida hingkai je mpox ni duita variant tong mane clade 1 by clade 2 tabuk recently je outbreak choli tongo 2022 ni simin and plus India je variant nukjaka amo hangkai clade 2 type ni variant মানে আসক সিরিয়াস ইয়াতা মানে আসক একদম সিভিয়ার ফর্ম হাই রোগ বড় খাইয়াতা কিন্তু তাবো যে ইন্ডিয়া আউটব্রেক প্লাস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে আউটব্রেক ni tong মানে আবো বেসিক্যালি ক্লেড 2 ভেরিয়েন্ট বাই 응이 tong আমদি হাইতা হংগাংকাই তাবো जों সালায়ানা যে mpox ভাইরাস হংগাংকাই তামতামো সাইন সিমটমস जों नुगिमान যেহেতু আমো পক্স ভাইরাস ইনফেকশন কাইন্ড অফ पुलाफ्रो ओ जे भाइरस इनफेक्शन माने मन नों जदि केमनि थेको भाइरस न इनफेक्शन गाहांगांकाय निनि इनक्यूबेशन पिरियड तंगो बेसिकली 3 to 13 days माने 3 থেকে 13 दिन পরে নিনি সিমটমস অক নুকজানাইতা মানে নों একদম তিনি যদি লগে লগে এক্সপোজ জান কাও ভাইরাস বাই বা নों ইনফেকশন গাহাंकाय তিনি ন নों লগে লগে মানে দিন সাইন সিমটমস নুকজাই আমদি হাইতা আমন বাগै মিনিমাম 3 থেকে 13 দিন নাংনাই এরপরে নিনি সাইন সিমটমস নুকজাংনাই গে 13 দিন পরে তাম সিমটমস নুকজামান হাंगांकाय যেহেতু ব কাইন্ড অফ পক্স ভাইরাস বিনর কুলুম ফাইনাই ফিভার নাই কুলুমংনাই কুলুমনি লগি বিনর চিন ছরিও রেশেস ডেভেলপ নাই গজা গজা কালারনি রেশেস ডেভেলপ নাই হংকাই রেশ পুলা ডেভেলপ নাই মখাঙ্গো তারপর আপার বডি পার্ট এক্সট্রিমিটিস রগো ইয়াক রগো ফিকুং রগো রেশেস গজা গজা রেশ কালারনি লেশন স্কিন লেশন ডেভেলপ নাই ও রেশ আস্তে আস্তে তাম 1-2 দিন পরে বরক ফর্মেশন থানায় নিনি কতা পেপিউলস মানে পুলাফকে সমান কাজা কাজা কালারনি রেস দং মানে এরপরে বরক কিজা চুগুই থানায় আমাকে হলো পেপিউলস এরপরে পেপিউলস পরে বরক ফর্মেশন থানায় নিনি বেসাইকেলস মানে বিশিঙ্গ তেইজমি মানে কিজা কটর কটর ফাইনাইতা তেইজমি যাক লেশন স্কিনও চিনি নুক মাননাই
এরপরে হ্যাঙ্গাঙ্কাই ও ভেসিকলস তৈ জমিজাক তারপরেও তৈ আস্তে আস্তে কনভার্টিং থাকমানো পাঁচশো আফ্রিকে ফর্মেশন নাই পাস্টিউলস পরে হ্যাঙ্গাঙ্কাই আবো ফাটিউই বিনাव সাকা কাইসা মানে স্কেপিং মানে বহুত কারা খাই কাইসা ফাটিউ কাইসা বুকুট থানাইতা আমনো হনো স্কেপ অফ থাঙ্গমো আমদি হাইতা হ্যাঙ্গাঙ্কাই কুলুম কানাই তারপরে স্কিন লেশন নাই যে আং তারপর সাকা নরনো কাজাক কাজাক রেস্ট পুলে ডেভেলপ নাই রেস্ট নি পরে কিছু চুগুই ফাইনাই বল হনে পেপিউলস এরপরে তৈ জমং নাই বল হনে বেসিকেলস পরে আর পাঁচ হাই ফর্মেশন মানে কুফু কুফু কারণে ঠিক যদি পাঁচ জমা খাঙ্কে বন হন্নাই পাস্টিউলস এরপরে খাই বুকুট কারাক কাগি আবো থানাই বনকে হেন স্কেপিং অফ থানায় আমদি হাইতা হঙ্গাই তাই সারাতে প্লাস ভাইরাল ফিভার নি যেমন ভাইরাল ফ্লুং হাগে যে সিমটমস নুকজাগো যেমন নিনি কুচু কংরাই শরীর দুর্বল মাইচে মিয়া বসাক সামানি মেলেস শরীর দুর্বল তৈরানি থাকমারক বসলাই রানমারক আমতিরক সিমটমস তংনাই ন আমাকে নর্মাল যেটা ভাইরাল ফিভার নুকজাগো আমদি হাইতা মেন হঙ্গাঙ্কাই যদি কুলুমকাই দङ रेसेस डेभलप मई दङ कजाक कजाक कालारनि लेशन जुदि स्किनाव दंखाय जों सासपेक्ट खायमानो जे बिनि मांकि पक्स जों मानम देहायता ओंखाय दाबागै जों सालायनाय साइन सिम्पटम सायमाखा दाबागै मांकि पक्स भाइके सल आमक जों सायमालेन तिनि मांकि पक्स रोग একটা জনটিক রোগ বলতে আবো সামটাইম এনিমেল মানে যে কোনো পশু পাখি থেকে চিন ছড়িয়ে সরাইমানো আমরা হচ্ছে জনটিক রোগ হনো প্লাস বরনি থেকে হিউম্যান টু হিউম্যান ট্রান্সমিটিং মানম দেহাইতা ओंखाय কোনো মানে एनिमेल থেকেबो जों बर' इनफेक्शन मानो अथवा ताई मासे इनफेक्टेड बर'नि থেকেबो जों आमो इनफेक्शन मानो आबागा आमो एनिमेल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन प्लस माने ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बो अंगो आम देहायता ओंखाय ताबो जदि केबो इनफेक्शन गोनां मांकि पक्स बो ताबो मने खादे हाइचुखा कुचुखा बा बिन जेकुनो बडी फ्लुइड बाय नों कन्टेक्ट ओंखा अथवा डिउरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर ट्रांसमिटिंग मानो जदि केबो इनफेक्टेड हंगाय अथवा बिन जे स्किन लेशन तंग माने इनफेक्टेड बर'नि जे बुकुट कसा तंग माने जेफोरा स्केपिंग अफ थांबरो तारपरे बेसिकुलर फ्लुइड जेफोराव तैरक कुप्तिनि माने कसानि कुप्तिरक जदि निनो कन्टेक्ट खांगाय आमन पर नोंनि मिकुस कन्टेक्ट नि मकल रक राप खायगांगाय बुकुरक रम खांगांगाय अथवा निनो कोन कसा तंग खांगाय अर जदि डाइरेक्ट कन्टेक्ट खांगाय बो बिनो जे कसारक बाय निनि माने इनफेक्शन मानता अथवा सामटाइम बिनि মানে হাইচুক মান থেকেব নিনে অথবা কক সামান থেকে রাখব যদি কেব ইনফেকশন গোনাं বরক বাই নों ক্লোজ কন্টেক্ট বলতে মিনিমাম জরে নিনি মোর দেন 4 আওয়ার্স 4 ঘন্টাनि से बेसि कन्टेक्ट ओंखांखांखाय आफर निनिबो सरायमान अमदि हायता ओंखाय मताबो जों साइपाय लेखा जे बाइके म सरायमान मांकि पक्स भाइरास इनफेक्शन गे ताबगे सालायनाय बिनि ट्रिटमेंट गे ताम खायनाय मांकि पक्स बेसिकली कोनो माने ताम सानाय एकदम एप्रुव्ड एन्टिभाइराल रिजाक करै आपातत ताकसक जरा जस्ट बनो सपोर्टिव ट्रिटमेंट मा खायनाय जे सिम्पटम्स माने जों बनो सपोर्टिव ट्रिटमेंट मारनाय कुलुमनि बिथि मारनाय तारपरे डिहाइड्रेशन खांगे जों बनो एनाफ फ्लुइड मारनाय सेलाइन मारनाय बनो आईवीएफ इंट्रावेनस फ्लुइड मारनाय तारपरे डिपेंडिंग अपॉन सिम्पटम्स बनो ट्रिट मा खायनाय ओंखाय ताबो ओंखाय कम्प्लिकेशन जे मांकि पक्स ओंखाय ताम मान तो बेसिकली जदि कोनो शिगला बरक बा इम्यून कम्पिटेंट बिन इम्यूनिटी काहाम गांगाय आबो सेल्फ लिमिटिंग न ओ जे मांकि पक्स रोग आबो निन विदिन 2 to 4 weeks माने एक मास बिसिङो आबो हामबाय थानाय नर्मेली दा आबो जदि केबो जगा मन खायदि इम्यून कम्प्रोमाइज बटले केबनि सुपर इम्पोज इनफेक्शन दङ अथवा टीबी रोग दङ टीबी रोग केन्द्र सायमानो इम्यूनिटी डाउन गै थाङो अथवा केबनि एचआईवी इनफेक्शन दङ एड्स रोग दङ ओंखाय बिनिबो इम्यूनिटी डाउन नांजाक अथवा केबनि सुगार दङ डायबेटिस दङ अथवा ते जेकुनो क्रनिक फर्म अफ रोग दङ जेमन त कैंसर अकन दंखा ओंखाय जेकुनो बर इम्यून कम्प्रोमाइज हंगांगायता बिन सागो हंगांगाय मांकि पक्स माने सीरियस कम्प्लिकेशन मानो सेकेंडरी इनफेक्शन मानो निउमोनिया मानो एन्सेफेलाइटिस मानो आमदे हायरक्ता आमदे हायनो माल्टिपल माने कम्प्लिकेशन मानो जदि कोनो बर इम्यून कम्प्रोमाइज हंगांगाय आबो जे मांकि पक्स रोग आबो सीरियस फर्म नङै थाङो आमदे हायता हंगांगाय ताबो लास्ट साजिनाय बाट नट द लिस्ट प्रिवेंशन बाइके नरक मांकि पक्स থেকে নিজনা পাঞ্চিরি মাননাय हंगांगाय सेम आम कोविड भाइरास हायनो नरक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन खायदि तारपरे नर हैंड वाश खायदि प्रॉपर्ली तारपरे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन खायदि जदि केबो नरक सस्पेक्ट खाय दङ कुलुम खाय दङ कसा खाय दङ बा लेशन स्किन कसा कसा रेशेस डेभलपमेंट दङ हंगांगाय बनो जों आइसोलेशन खायमा तनिनाय फर 21 डेज 21 दिन बागै बनो आलगा खायमा तननाय नर गुवामती बरबे कन्टेक्ट तांगदि जेकुनो सस्पेक्टेड एनिमेल जदि नर मांकि पक्स हाय मत सिम्पटम्स नुगै दङ हंगांगाय ओ एनिमेल बाय ओ पशु पाखि रक बाय नरक चालि तंगदि हंगांगाय हैंड वाश खायदि काहामके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन खायदि हंगाय इम्यूनिटी बूस्ट खायदि हेल्दी चामं चादि हंगामदि हागन नरक मांकि पक्स থেকে निजिनो बांजिरि मानायता हंगाय आई होप फ्रेंड्स ओ भिडियो नरम हेल्पफुल हंखाना हंगाय टेक इस अपडेट जे मांकि पक्स वैक्सीन तो ऑलरेडी फादर कान्ट्री रखाय सामजाक न बाट इंडिया बो डाक्टर फाइट दङ
थायानो मांकी पक्स नि वैक्सीन सो वैक्सीन एकबार रेडिंग थांकेन जरक वैक्सीन बो रजाक माने आमदे हाइता बेन थेके प्रिवेंशन नाना बगे गे तीन बगे आसक नो आमदे हाइनो इंटरेस्टिंग मेडिकल टॉपिक वीडियो नायना हंगांगाय आनी चैनल सब्सक्राइब खालाय रेडी हंगाय तीन बगे आसक नो टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी बाय बाय सी यू इन नेक्स्ट वीडियो हामबाय and do subscribe energetic Triprasa YouTube channel.